سلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للصفحة 26 la page 26 le livre de mes apprentissages en français 4e année de l'enseignement primaire. ناخذ اليوم إن شاء الله الدرس ديال la grammaire. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Le groupe nominal sujet et le groupe verbal. هنا بالنسبة للجروب نومينال سوجي هو الفاعل. نتعرفوا على الفاعل et le groupe verbal والفعل. إذا الجملة فاعل والفعل. Le groupe nominal sujet هو الفاعل, le groupe verbal هو الفعل. Ce que je sais souligne les suites des mots qui sont des phrases. كما شفنا في الدرس اللي سبق. les suites de mots qui sont des phrases يعني تتابع الكلمات اللي كيكونوا لنا جمله, اللي كيكون لنا واحد لا فراز كي ان سونس اللي عندها واحد المعنى. لاحظوا معايا الجمله الاولى, لا فراز الاولى تابي فخير دام لا اشيت. عندي هنا مجموعه ديال الكلمات ولكن ما كيكونوش لنا جمله مفيده. كل كلمه مختلفه على الكلمه الاخرى, يعني ما عندهاش واحد الترابط. Le papa prépare le thé devant les invités. Le papa prépare le thé devant les invités. جملة مفيدة, phrase correcte وعندها واحد المعنى. إذن le papa habille prépare يحضر le thé الشاي devant les invités أمام الضيوف. إذا غنسطروا عليها les tapis sont faits avec de la grosse laine. les tapis الزرابي sont faits صنعت avec de grosse laine بالقطن بالصوف السميك. الصوف السميك أو الغلاد كما كنقولوا الغلاد. je réfléchis et je manipule. l'artisan tisse des tapis. الصانع التقليدي يصنع الزرابي. l'artisan tisse des tapis. La dame achète un tapis pour son frère. السيدة اشترت زربية لأخيها. Qui tisse des tapis complète. Qui tisse des tapis. لاحظوا معايا لا فراز أ. l'artisan كما قلنا في البداية ديال الدرس الفاعل. le groupe nominal sujet الفاعل le sujet. إذن l'artisan dessine la personne qui fait quelque chose. C'est un groupe nominal sujet. l'artisan يعني الفاعل اللي هو l'artisan هو من قام بالفعل. تيس يعني كيصاوب الزربية, كيخدم الزربية. لا بيرسون كي في كيلكو شوز اللي كيقوم بالفعل. الفاعل هو من يقوم بالفعل كما كنقولوا في اللغة العربية. l'artisan dessine la personne qui fait quelque chose. c'est un groupe nominal sujet. Troisième question, souligne la phrase A. Le groupe nominal, dans la phrase A, le groupe nominal sujet en bleu et ce qui reste en vert. Dans la phrase A, le groupe nominal sujet en bleu et ce qui reste en vert. Et donc, le groupe nominal sujet, c'est l'artisan. En bleu. Et le reste, le groupe verbal tisse des tapis. Tisse des tapis. Le groupe verbal en vert est constitué d'un et d'autres mots. Le groupe verbal en vert constitué كيتكون من verbe يعني le groupe verbal
لو جروب فيربال هاد الجمله اللي سطرنا بالاخضر d'un verbe et d'autres mots des tapis يعني كتكون من verbe ou d'autres mots. Dans la phrase B, sépare d'un trait le groupe nominal sujet et le groupe verbal. Regarde. La dame achète un tapis pour son frère. La dame achète un tapis pour son frère. Le groupe nominal sujet, c'est la dame. La dame, وغنشيروا لها فقط بالحروف الأولى. G, N, S. Groupe nominal sujet. Et le groupe verbal achète un tapis pour son frère. GV. Groupe verbal. هكا تبقاو تشيروا ليهم لان ما يمكنش انكم تقدكم هاد البلاصه باش تكتبوا جروب نومينال سوجي او بيان جروب فيربال. جروب نومينال سوجي كنشيروا ليها بالجي ان اس، جروب فيربال جي في. كنتمنى انه يكون واضح. Ce que j'ai appris. Complète la règle et écrit un exemple. Complète la règle et écrit un exemple. La phrase simple est constituée de deux groupes, deux mots. Le groupe nominal sujet, le groupe nominal sujet, اللي كنرمزو ليه ب G N S et le groupe verbal. GV groupe verbal. Exemple, أنا نعطيكم واحد l'exemple. Ali, groupe nominal sujet, va à l'école, groupe verbal. Va à l'école. Relie pour former des phrases. Les artisans couvrent aussi le sol des réchaumisants, tissent des tapis en pure laine, utilisent beaucoup les tapis. Les artisans صناع التقليديون tissent des tapis en pure laine. إذن الصناع التقليديين ينسجون الزرابي من الصوف النقي. Les Marocains couvrent aussi le sol des réchaumisants ou bien utilisent beaucoup les tapis. Les Marocains يستعملون كثيرا الزرابي. Utilisent beaucoup les tapis. Les tapis الزرابي couvrent aussi le sol des riches maisons. الزرابي تغطي أيضا منازل الأغنياء أو المنازل الغنية. Sépare d'un trait le groupe nominal sujet et le groupe verbal. إذا غادي نفرقوا بين le groupe nominal sujet وبين le groupe verbal في كل جملة. عندي هنا 3 phrases. Je pense 3. 1 2 3 4 phrases. Le marchand de tapis ouvre son magasin le matin. Le marchand de tapis بائع الزرابي يفتح محله التجاري لو ماتان الصباح. إذا عندي لو جروب نومينال سوجي كما قلنا شكون كيفعل الفعل اوفر لو مارشون دو تابي بائع الزرابي. إذا هذا هو لو جروب نومينال سوجي. سيبار يعني نفرق بيناتهم. مارشون دو تابي لو مارشون دو تابي وهذا لو جروب نومينال سوجي وهذا
و le groupe verbal ouvre son magasin le matin. Groupe nominal sujet, groupe verbal. Les clients arrivent tôt. Les clients arrivent tôt. الزبائن يحضرون باكرا. إذن les clients هو le groupe nominal sujet. Les clients arrivent tôt, le groupe verbal. Groupe nominal sujet, groupe verbal. L'employé déroule les tapis. L'employé déroule le tapis. Le groupe nominal sujet, الفاعل l'employé. déroule les tapis le groupe verbal. إذن déroule les tapis كيفتحوا الزرابي قدام الزبناء le groupe verbal. Les clients choisissent les plus jolis. الزبائن يختارون الأجمل. إذن les clients le groupe nominal sujet هو الفاعل. Le groupe verbal choisissent les plus jolis. Écris une phrase avec un groupe nominal sujet et un groupe verbal. نكتبوا واحد لا phrase اللي كتكون un groupe nominal sujet et un groupe verbal. Les enfants jouent dans la cour. Les enfants jouent dans la cour. كتكون هاد لا phrase من le groupe nominal sujet les enfants les enfants et le groupe verbal joue dans la cour. يمكن لكم تستعملوا جملة أخرى. Le maître explique la leçon. Par exemple, le maître explique la leçon. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.